then you are committing sin. ஆகவே அவரை நீங்கள் 100% நேசிக்காவிட்டால் நீங்கள் பாவம் செய்கிறீர்கள். అయితే 100కు 100 ఆయన్ని మీరు ప్రేమించకపోయినట్లయితే మీరు పాపం చేస్తున్నారు. Many people have a wrong idea. அநேகருக்கு தவறான எண்ணங்கள் இருக்கின்றன. అనేకులకు తప్పు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. Because they leave everything, they are children of God. எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்து விட்டால் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றவர்கள் எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். మనం అన్ని విడిచిపెట్టాం కనుక దేవుని పిల్లలు అనుకుంటున్నారు. But your heart is very important. ஆனால் உங்களுடைய இருதயம் தான் அது முக்கியமான ஒரு காரியமாகும். మీ హృదయం చాలా ముఖ్యమైన కార్యం. You can have your heart in the world and they talk about God always. நீங்கள் உங்களுடைய முழு இதயத்தையும் உலகத்தின் மீது வைத்துக்கொண்டு எப்பொழுதும் கடவுளை குறித்தே பேசிக் கொண்டிருக்கலாம். అయితే లోకం మీద మీరు ఆశ పెట్టుకుని మీరు దేవుని గురించి మాట్లాడవచ్చు. So we are gathered here today. ஆகவே இன்றைக்கு நாம் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறது எதற்காக என்றால் మనం ఇక్కడికి ఎందుకు కూడుకొని ఉన్నామంటే Full time workers, முழு ஊழியர்கள், సంపూర్ణంగా దేవుని సేవ కొరకున్న వాళ్ళు, part time workers, பகுதி நேர ஊழியர்கள், ఆ కొంత భాగం సేవ చేసినటువంటి వారు, and working people, வேலை செய்கிற மக்கள், ఆ యొక్క మామూలుగా ఉద్యోగం చేసేవారు, people who have been in this world but their heart is towards God. இந்த உலகத்தில் மக்கள் வாழ்ந்தாலும் கூட அவளுடைய இருதயம் முற்றிலும் தேவனை பற்றியே இருக்கிற அந்த மக்கள், అయితే ఆ లోకంలో ఉన్నప్పటికీ దేవుని కొరకు హృదయం ఉన్నటువంటి వారు. And for unity we must know, we must all speak the same thing. ஐக்கியமாக இருப்பதற்கு நாம் எல்லாரும் ஒரே காரியத்தை பேச வேண்டும். అయితే ఐక్యంగా ఉండడానికి మనం అందరూ ఒకే కార్యంగా ఒకే విషయం మాట్లాడాలి. So we must have a clear idea about what we are preaching. நாம் என்ன போதிக்கிறோம் என்பதை குறித்து நமக்கு திட்டவட்டமான அபிப்பிராயம், திட்டவட்டமான எண்ணங்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும். మనం ఏం బోధిస్తున్నామో దాని గురించి ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం మనకు ఉండాలి. The Bible tells the lamb slain before the foundation of the world. வேதம் சொல்லுகிறது உலகத்தின் அஸ்திவாரத்துக்கு முன்பாக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லுகிறது. వేదం చెప్తుంది లోక పునాదులు వేయకముందే వధించబడిన గొర్రెపిల్లని. Take Peter. First Peter, first chapter, 19 and 20th verse, and then Revelation 13:8. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 19-20 வசனங்கள். குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே குறிக்கப்பட்டவராய் இருந்து தமது மூலமாய் தேவன் மேல் விசுவாசமாய் இருக்கிற உங்களுக்காக இந்த கடைசி காலங்களில் வெளிப்பட்டார். అమూల్య రక్తం చేత అనగా నిర్దోషము నిష్కలంకమైన గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం చేత విమోచించబడని మీరు ఎరుగుదురు కదా. ఆయన జగత్తు పునాది వేయకమునుపు నియమించబడను. 21st verse. 21ஆம் வசனம். 21. Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. உங்கள் விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் தேவன் மேல் இருக்கும்படி அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவருக்கு மகிமையை கொடுத்தார். మీకు విశ్వాసాన్ని స్థిరపరచుటకు ఆయన మృతుల్లోంచి విశ్వాసం లేపి ఉన్నాడు. When did he get the glory? அந்த மகிமையை அவர் எப்பொழுது பெற்றார்? వారి యొక్క మహిమను ఎప్పుడు పొందుకొని ఉన్నారు? Did he get only 2000 years before? 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக அந்த மகிமையை அவர் பெற்றார். 2000 సంవత్సరాల ముందుగా ఆయన యొక్క మహిమను పొంది ఉన్నారా? சொல்லுங்கள். చెప్పండి. If he got the glory only 2000 years before at the time of Calvary, what happened all these days before that? 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கல்வாரியில் தான் அந்த மகிமை அவருக்கு கிடைத்திருக்கும் என்றால் அதற்கு முன்னால் உள்ள காரியங்களை பற்றி என்ன? అయితే 2000 సంవత్సరాల తర్వాతనే కల్వరి తర్వాత యొక్క మహిమను పొందుకున్నట్లయితే దానికి ముందున్నటువంటి జన్మ సంగతి ఏమిటి? Now see that verse clearly. அந்த வசனத்தை திட்டவட்டமாக பாருங்கள். ఆ యొక్క వచనాన్ని చూడండి. We have not redeemed the corruptible things like silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ. It doesn't say Jesus. அங்கே இயேசு என்று சொல்லவில்லை, கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అక్కడ యేసు అని చెప్పలేదు కానీ క్రీస్తు యొక్క రక్తము ద్వారా అని చెప్పబడింది. As of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world. Remember, before the foundation of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே குறிக்கப்பட்டவராக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఆ యొక్క వధించబడింది ఆ గొర్రెపిల్ల. But was manifest in these last times for you. தேவன் மேல் விசுவாசமாக இருக்கிற உங்களுக்காக இந்த கடைசி காலங்களில் வெளிப்பட்டார். దేవుని ఎడల విశ్వాసులైనటువంటి వారి నిమిత్తమై కడవరి కాలమందు ఆయన బయలుపరచబడుతున్నాడు. Who by him do believe in God that raised him up
from the dead and gave him glory, that your faith and hope might be in God. உங்கள் விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் தேவன் மேல் இருக்கும்படி அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவருக்கு மகிமையை கொடுத்தார். మీ యొక్క విశ్వాసం నిరీక్షణ దేవుని యందు ఉంచబడిన కనుక ఆయన మృతుల్లోంచి లేపి ఉన్నాడు. Seeing you have purified yourself in obeying the truth through the Spirit unto the unfeigned love of the brethren, see that you do love one another with a pure heart fervently. ஆகையால் நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களாகும்படி ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து உங்கள் ஆத்மாக்களை சுத்தமாக்கி கொண்டவர்களாக இருக்கிறபடியால் சுத்த இருதயத்தோட ஒருவர் ஊக்கமாய் அன்பு கூறுங்கள். Revelation chapter 13 verse 8. And all those that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:8. உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயரிடப்பட்டிராத பூமியில் குடிய யாவரும் அதை வணங்குவார்கள். Now we have been always telling, நாம் எப்பொழுதும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம், మనం ఎప్పుడు చెప్తా ఉన్నాం, what is the qualification for glorification? மகிமையடைவதற்கு நமக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் என்ன என்பது. మహిమకు యోగ్యత ఏమిటి? Everybody tells his own ideas. ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய சொந்த கருத்தை சொல்லுகிறார்கள். ప్రతి వారు తమ సొంత ఉద్దేశాన్ని చెప్తా ఉన్నారు. But only what God has promised will happen, nothing else. ஆனால் தேவன் என்ன வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறாரோ அது மாத்திரம்தான் சம்பவிக்குமே தவிர மற்றவை ஒன்றும் நடக்காது. వాగ్దానం చేస్తున్నది అది మాత్రమే జరుగుతుంది కానీ మిగిలిన కార్యములు జరగవు. What is nakedness? நிர்வாணம். Nakedness. நிர்வாணம் என்றால் என்ன? దిగంబరత్వం అంటే ఏమిటి? When Adam sinned, he says he became naked. ஆதாம் பாவம் செய்த பொழுது அவன் நிர்வாணியாகிவிட்டான் என்று நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம். ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు అతను దిగంబరుడిగా మారి ఉన్నాడు. We thought that it was without a dress. He was naked without a dress. அவன் ஆடை இல்லாமல் நிர்வாணியாகிவிட்டான் என்று நாம் எண்ணிக்கொண்டோம். అతను వస్త్రం లేకుండా ఉన్నాడని మనం అనుకున్నాం. Today many people, even though you are dressed all right, you are all naked. இன்றைக்கு அநேகர் நீங்கள் நன்றாக உடை உடுத்தி இருந்தாலும் நீங்கள் நிர்வாணியாய் காணப்படுகிறீர்கள். అయితే మీరు అనేకులు బాగా వస్త్రంలో ధరించుకున్నప్పటికీ కూడా మీరు దిగంబరులుగా ఉన్నారు. Adam was not naked in the human sense. ஆதாம் மாம்சீய கண்களுக்கு அவன் நிர்வாணியாக மாம்சீய பிரகாரமாக அவன் நிர்வாணியாய் காணப்படவில்லை. అయితే ఆదాము శరీర ప్రకారంగా దిగంబరత్వంగా కనబడలేదు. అప్పుడు అతను తన దిగంబరత్వంగా ఉన్నట్టు కనుగొన్నాడు. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண் திறக்கப்பட வேண்டும். Then only you know that you are naked without God. அப்பொழுதுதான் தேவன் இல்லாமல் நீங்கள் நிர்வாணியாக இருப்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். దేవుడు లేకుండా మీరు దిగంబరత్వం కలిగి ఉన్నారని తెలుసుకుంటారు. Today people dress nicely and walk about with style as if they are not naked. உடை உடுத்திக் கொண்டு மிகவும் நாகரிகமாக நடந்து கொண்டு தெரிகிறார்கள். தாங்கள் நிர்வாணியாக இருப்பதை அவர் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். ఇప్పుడు మంచి వస్త్రాలు ధరించుకొని వారు దిగంబరత్వం లేకుండా ఉన్నామని వారు తలంచుకుంటా ఉన్నారు. నా ఎక్కువైనటువంటి డబ్బు ఉంది, I don't have any need for anything, I am rich. எனக்கு ஒன்றும் குறையவில்லை, நான் ஐஸ்வர்யவானா இருக்கிறேன். నేను ధనవంతుడు, నాకేమీ కొదువు లేదని చెప్తున్నాడు. That is what he sees in his sight. அவன் தன்னுடைய பார்வையிலே தன்னை குறித்தவனுக்கு அப்படி தோன்றுகிறது. తన గురించి తాను ఆ విధంగా చెప్పుకున్నాడు తన దృష్టిలో. But in the sight of God, ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் அவன் எப்படி காணப்படுகிறான்? దేవుని దృష్టిలో అతను ఏ విధంగా కనబడుతున్నాడు? And knowest not that thou art wretched and miserable, wretched, நிர்பாக்கியம் உள்ளவன், నిర్భాగ్యుడవు, miserable. பரிதவிக்கப்படத்தக்கவன், దరిద్రుడవు. யாரால பரிதவிக்கிறார் கடவுள்? ஐயோ, this one is a wretched, poor, mean fellow. That is what God tells about us. தேவன் உங்களை அப்படிப்பட்டவரை பார்த்து நிர்பாக்கியம் உள்ளவன் என்றும் பரிதாபப்படுகிறார்களை பார்த்து தரித்திரர் என்று எண்ணுகிறார். దిక్కుమాల వాడు, దౌర్భాగ్యుడవు, దరిద్రుడని గుడ్డు ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు దేవుడు? and poor and blind and naked. Now see, you are poor, blind and naked. தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியுமாய் இருக்கிறான் என்று சொல்கிறார். దరిద్రుడు, గుడ్డివాడవు, దిగంబరుడు అని చెప్తున్నాడు. Suppose the man is going nakedly, knowing is a different thing. ஒரு மனிதன் நிர்வாணியாய் போகிறான் என்று அறிந்தால் அது வித்தியாசமான ஒரு காரியம். ఒక మనుషుడు దిగంబరిగా ఉన్నాడు తాను తెలుసుకున్నట్లయితే వ్యత్యాసమైన కార్యం. Today Christian is like that. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள். ఇప్పుడు క్రైస్తవులు ఆ విధంగానే ఉన్నారు. Not only they are naked, but they do not know that they are naked. They are walking as if they are already wearing pants. அவர்கள் நிர்வாணிகள் மாத்திரமல்ல, நிர்வாணிகளாய் இருக்கிறோம் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். அவள் உடை உடுத்தியிருந்தாலும் கூட அவள் நிர்வாணிகளாய் இருக்கிறோம் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். అయితే క్రైస్తవులు ఇప్పుడు దిగంబరులుగా ఉన్నారు. వారు వస్త్రం ధరించుకుంటున్నారు కానీ వారు దిగంబరులుగా ఉన్నారని వారికి తెలియదు. Think for a moment that you are all naked and you do not know that you are naked.
ஒரு நிமிடம் நேரம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். நீங்கள் நிர்வாணியா இருக்கிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் நிர்வாணிகளா இருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள். అయితే మీరందరూ ఆలోచించండి, మీరు దిగంబరులుగా ఉన్నారు కానీ మీరు దిగంబరులని మీకు తెలియదు. That means your brain is gone, you are nut loose. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் உங்களுடைய மூளையில் கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம். దాని అర్థం ఏంటంటే మీ యొక్క మనసులో ఏదో ఒక కలవరం కలిగిందని అర్థం. Who is the mental case like that? அப்படிப்பட்ட மூளை கோளாறு உள்ளவர்கள் யார்? ఆ విధమైనటువంటి పిచ్చి వాళ్ళు ఎవరు? They say that they are rich. ஐஸ்வர்யவான் என்று தங்களை சொல்லிக் கொண்டும் They say, அந்த மாதிரி நிர்வாண mental case என்ன சொல்றாங்க? God is calling all these people who are rich as a mental case. இப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யம் உள்ள மக்களை குறித்து தேவன் மதியினர்கள் என்று சொல்லுகிறார், மதியில மூலக்கோளாறு உள்ளவர்கள், மூளை கோளாறு உள்ளவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். అయితే ఏ విధమైన జనులను దేవుడు మతిహీనులు అని చెప్తున్నాడు. But we think that we are great brainy fellows. ஆனால் நாம் பெரிய மூளைக்காரர்கள் என்று எண்ணிக்கொள்கிறோம். మనం చాలా జ్ఞానులు అని అనుకుంటున్నాం. Your thoughts are different from God's thoughts and God's thoughts are different from your thoughts. உங்களுடைய சிந்தனைக்கும் தேவனுடைய சிந்தனைக்கும் வேறுபட்டு இருக்கிறது, தேவனுடைய சிந்தனைக்கும் உங்களுடைய சிந்தனைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. దేవుని యొక్క ఆలోచనకి మీ ఆలోచనకి వ్యతిరేకంగా వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది. An increase with good. You say you are increased with good. God doesn't say. You say that you got lot of things. தேவன் அப்படி சொல்வதில்லை. நீங்கள் நான் திரவிய சம்பன்னன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறீர்கள். అయితే నాకేమీ కొదువులేదని చెప్పుకున్నావు, నువ్వు చెప్పుకున్నావు అని దేవుడు చెప్పలేదు. And have need of nothing. I don't have any need of anything. That also you say. எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறீர்கள். నాకేమీ కొదువులేదని చెప్పుకుంటున్నావు. And knowest not that thou art wretched and But miserable. you do not know that you are wretched. ஆனால் நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவன் என்பதை நீ அறியாமல் இருக்கிறாய். నువ్వు నిర్భాగ్యుడని నీకు తెలియదు. And miserable and poor. Miserable and poor. படத்தக்கனாய் இருக்கிறாய், தரித்திரனாய் இருக்கிறதை அறியாமல் இருக்கிறாய். అది నువ్వు పరితపించేవాడు దరిద్రుడని నీకు తెలియట్లేదు. And blind and naked. Blind and naked. குருடனாயும் நிர்வாணியுமாய் இருக்கிறதை அறியாமல் இருக்கிறாய் என்று சொல்கிறார். గుడ్డివాడు దరిద్రుడు దిగంబరుడుగా ఉన్నావని నీకు తెలియట్లేదు. I counsel thee to buy of me. Now God is advising you. தேவன் உங்களை பார்த்து என்ன ஆலோசனை சொல்கிறார் என்றால், దేవుడు నిన్ను చూసి ఏమి ఆలోచన చెప్తున్నాడంటే, அடே குருடனே, அடே குருடனே, ఓ గుడ్డివాడా, நிர்வாணியே, நிர்வாணியே, ఓ దిగంబరుడా, நிர்வாணி என்று தெரியாமல் இருக்கிறவனே, நிர்வாணி என்று தெரியாமல் இருக்கிறவனே, నీకు దిగంబరుడని తెలియకుండా ఉన్నవాడా, மூலக்கோளாறு உள்ளவனே, மூளை கோளாறு உள்ளவனே, నీ మనసులో ఏ విధంగా కలవరం కలిగినటువంటి వాడా, நான் உனக்கு சில புத்தி சொல்றேன், advising you. நான் உனக்கு சில புத்திமதிகளை சொல்கிறேன். నేను కొన్ని బుద్ధిగల కార్యాలు చెప్తున్నాను. Immediately you must think about it. உடனடியாக நீங்கள் அதை குறித்து யோசித்து பார்க்க வேண்டும். దాని గురించి మీరు వెంటనే ఆలోచించాలి. What is the புத்திமதி? அவர் கொடுக்கிற புத்திமதிகள் என்ன? ఆయన ఇచ్చినటువంటి బుద్ధి మతి ఏంటి? I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. You have to buy gold tried by fire from God. நெருப்பிலே From the firstborn, Adi. நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னை அந்த ஆதி முதற் பேரானவரிடத்தில் நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். అగ్నిలో పుట్టం వేయబడినటువంటి బంగారమును ఆ యొక్క ఆది సంభూతుని దగ్గర మీరు కొనవాలని చెప్తున్నారు. That thou mayest be rich. You can be rich only then, not because of your worldly things. அப்பொழுதுதான் நீங்கள் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களாக எண்ணப்பட முடியும். உங்களுடைய உலக பிரகாரமான ஆஸ்திகளினால் நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாக கருதப்பட முடியாது. అప్పుడే మీరు ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు కానీ లోక సంబంధమైన ఐశ్వర్యం ఉన్నవారుగా కాదు. Have you got that gold today? இன்றைக்கு அந்த தங்கம் உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா? ఆ విధమైన బంగారం మీ దగ్గర ఉందా? You may laugh and do so many things and put on a nice sterling shirt and walk like a Maharaja. But you're naked, remember. நீங்கள் நன்றாக சிரித்து பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் மகாராஜாவை போல உடை அணிந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் நிர்வாணிகள் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது. అయితే నువ్వు మహారాజు వలె మంచి డ్రెస్ వేసుకొని తిరగవచ్చు కానీ మీరు దిగంబరులుగా ఉన్నారని మీకు తెలియదు. God is advising you today. தேவன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு புத்திமதி சொல்லுகிறார். దేవుడు నీకు ఇది బుద్ధిమతి చెప్తున్నాడు. You have to buy that gold. அந்த பொன்னை நீங்கள் எங்கே வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். ఆ యొక్క బంగారాన్ని మీరు ఎక్కడ కొనాలి? He is telling, buy of me. என்னிடத்தில் வாங்கிக் கொள் என்று சொல்லுகிறார். నా దగ్గర కొనమని చెప్తున్నాడు. It is not sold in the market. அது மார்க்கெட்ல சந்தையிலே விற்கப்படவில்லை. అది సంతలో విక్రయించబడేది కాదు. It is sold in only one place. It is sold in God's market. ஒரே ஒரு இடத்தில் தான் தேவனுடைய சந்தையில் தான் அது விற்கப்படுகிறது. ఒకే స్థలంలో దొరుకుతున్నది దేవుని యొక్క సంతలో. And white raiment that thou mayest be clothed. Now you are naked, but you have a dress, you got a pant, you got a underwear, everything. But he's telling you are a naked bag, get some clothes from me. நீ பேண்ட் ஷர்ட் உள்ளாடை எல்லாம் அணிந்திருக்கிறாய்,
ஆனால் உன் நிர்வாணம் போகத்தக்கதாக என்னிடத்தில் வஸ்திரத்தை வாங்கிக் கொள் என்று அவர் சொல்கிறார். ప్యాంట్ షర్ట్ అన్ని వేసుకున్నావు కానీ అయినా దిగంబరుడే, నా దగ్గర వస్త్రం కొనమని ఆయన బుద్ధి చెప్తున్నాడు. That's why he's telling me, buy out me dress also. You don't have dress. உனக்கு ஆடை இல்லை, ஆகவே என்னிடத்தில் நீ வஸ்திரத்தை பெற்றுக்கொள் என்று அவர் சொல்கிறார். నీకు వస్త్రం లేదు కనుక నా దగ్గర వస్త్రం తీసుకోమని చెప్తున్నాడు. Thirdly, మూడవదిగా, And that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with thyself, that thou mayest see. you are blind. நீ கூடாக இருக்கிறாய், నువ్వు గుడ్డివాడిగా ఉన్నావు. I'll give an ointment so that you can anoint your eyes and you can see. நீ உன்னுடைய கண்களிலே நீ ஆயின்மெண்ட்டை போட்டு அது நிமித்தமா நீ காணத்தக்கதாக அதை செய் என்று சொல்கிறார். మీ కనులకు ఆయన కాటుకు ధరించుకోమని చెప్తున్నాడు. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Now see, he's telling, don't get angry. அவர் சொல்கிறார், கோபப்பட வேண்டாம், మీరు కోపపడద్దు. Because I love you, I rebuke you. நான் உங்களை நேசிக்கிறபடியினால் Hallelujah. கடிந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார். నేను ప్రేమిస్తున్నాను కనుక నేను గర్దిస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. Now think that I'm scolding you like that. நான் உங்களை திட்டுகிறேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம், அப்படி నేను எண்ணி கொள்ளுங்கள். తిట్టానని అనుకోండి. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாரு? அதுக்கு பிறகு என்ன சொல்கிறார்? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు తర్వాత? நான் நேசிக்கிறவங்களை நான் சிரிப்பேன். நான் நேசிக்கிறவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சித்திப்பேன் என்று சொல்கிறார். నేను ప్రేమించినందువల్ల మిమ్మల్ని గర్దిస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. Those whom I love, I scold them. நான் யாரை நேசிக்கிறேனோ அவர்களை நான் திட்டுகிறேன். నేను ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నానో వారిని తిడతాను. இப்படியா திட்டுறது? இப்படியா திட்டுவது? ఈ విధంగానే తిట్టేది. என்ன இவருக்கு கண்ணு இல்லையா? எனக்கு கால் சட்டை இருக்கு, அண்டர்வேர் இருக்கு, சட்டை இருக்கு, கண்ணு தெரியுது, என்ன போய் குருடுங்கிறாரு? எனக்கு ஆடைகள் இருக்கிறது, கால் சட்டை இருக்கிறது, எல்லாம் இருக்கிறது, ஆனால் என்னை பார்த்து இவர் நிர்வாணி என்று சொல்கிறாரே என்று சொல்லுகிறார். అయితే నాకు ప్యాంట్ ఉంది, షర్ట్ ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి, కానీ నన్ను చూసాయన గుడ్డివాడు దిగంబడు అని చెప్తున్నాడు అనుకున్నారు. And he is telling me I am naked. Why? He does. Is he blind? என்னை குருடன் என்று சொல்கிறாரே, அவன் குருடனா இருக்கிறானா என்று நீங்கள் கேட்கலாம். మీరు నన్ను గుడ్డివాడు అన్నాడే, ఆయన గుడ్డివాడా అని మీరు అనుకోవచ్చు. I am rich. He is telling I am poor. ஆனால் அவன் ஐஸ்வர்யவான் அவன் சொல்கிறான், ஆனால் அவர் சொல்கிறார் நீ தரித்திரன் என்று சொல்கிறார். అయితే ఐశ్వర్యవంతుడు అని ఐశ్వర్యవంతుడు అని చెప్తున్నాడు, కానీ ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన దరిద్రుడు అని. Samuel, come and see whether I am naked. This God is a foolish God. He is telling I am naked. But now you come and see whether I am naked. சாமுவேல், நீ வந்து என்னை பார், நான் நிர்வாணியாகவா இருக்கிறேன், இவர் என்னை நிர்வாணி என்று சொல்கிறார். நான் ஆடை அணிந்திருக்கேன், நான் நிர்வாணி அல்ல என்று சொல்கிறார். அவர்தான் நிர்வாணி என்று சொல்கிறார்கள். ఆయన దిగంబడని చెప్తున్నాడు, నేను అన్ని ధరించుకున్నాను కనుక నేను దిగంబడిని కాదని చెప్తున్నాడు. But he is telling, buy of me gold and dress and ointment so that you can see really. But we are not saying really. ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார்? என்னிடத்தில் பொன்னை வாங்கிக்கொள், வஸ்திரத்தை வாங்கிக்கொள் என்று சொல்கிறார். என்னிடத்தில் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் சொல்கிறார். అయితే ఈ యొక్క బంగారాన్ని వస్త్రాన్ని ఆయన కొనిమని చెప్తున్నాడు నిజముగా. My dear friend, did he ever ask him to give his ointment or to give his dress or to open his eyes? உங்களை கண்களை திறக்க முடியாது, கொடுக்க முடியாது, அல்லது உங்களை ஐஸ்வர்யமாக்க முடியும், அல்லது உங்களுக்கு ஆயின்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. நீங்கள் எப்பொழுதாவது அவரிடத்தில் கேட்டிருக்கிறீர்களா? మీరు ఐశ్వర్యవంతులుగా చేయాలని, మీకు వస్త్రం కావాలని, మీ కళ్ళు కాటుకు కావాలని మీరు ఎప్పుడైనా దేవుడిని అడిగారా? Where can you find this gold today? இந்த பொன் இப்பொழுது எங்கே நாம் பார்க்க முடியும், எங்கே பெற முடியும்? అయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క బంగారాన్ని ఎక్కడ చూడగలం, ఎక్కడ దాన్ని పొందగలం? For the 40 years we have been trying us, so we are trying to buy that gold and now we have bought that gold. கடந்த 40 வருடங்களாக அவர் விதமாக சோதித்தார். இப்பொழுது அந்த தங்கம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். అయితే 40 సంవత్సరాలు మమ్మల్ని పరీక్షించి మా బంగారం ఇచ్చినట్టు కనుక ఆ బంగారం ఇక్కడే ఉన్నది. You think because everything goes well, you are a blessed man. No. You think because everything goes well with you, you are a blessed man. எல்லா காரியங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சரிவர நடக்கிறபடியால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று எண்ணிக்கொள்கிறீர்கள். அப்படி அல்ல. మీ జీవితంలో అన్ని సరిగా వెళ్తున్నాయి కనుక మీరు ఆశీర్వదించబడిన వారు అనుకున్నారు, అది సరికాదు. That is not a blessing. அது ஒரு ஆசீர்வாதம் அல்ல. అది ఒక ఆశీర్వాదం కాదు. We must know what is the blessing of God. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం అనగా ఏంటో తెలుసుకోవాలి. As many as I love, I rebuke. நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சித்திக்கிறேன். నేను ప్రేమించిన వారిని శిక్షించి గద్దిస్తానని చెప్తున్నాడు. Be zealous therefore and repent. He said, be zealous and repent. ஐயோ நம்ம ஆண்டவர் இப்படி சொல்லிவிட்டாரு, அப்ப நான் மனம் திரும்புறேன். மனம் திரும்பு. Repent of all your sins and repent of all your pride. நம்முடைய ஆண்டவர் இப்படி சொல்லிவிட்டாரே என்று சொல்லி நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள். உங்களுடைய பாவங்களிலிருந்து மனம் திரும்புங்கள், உங்களுடைய பெருமையிலிருந்து மனம் திரும்புங்கள். మన ప్రభు ఇలా చెప్పినాడని మీరు ఆసక్తి కలిగి మారు మనసుని, మీ గర్వాన్ని విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందండి. Behold, I stand at the door and knock. என்னது?
என்ன சொல்லுகிறார்? ఏం చేస్తున్నాడు? You don't have to go out and buy gold. He is telling, I am standing near a door and knock. நீங்கள் வெளியே போய் இந்த பொன்னை வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இதோ வாசல்படியில் நின்று நான் தட்டுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். మీరు బయటికి వెళ్ళి ఎక్కడ బంగారాన్ని కొనవసరం, ఇదిగో నేను తలుపు దగ్గర ఉండి తడుతున్నానని చెప్తున్నాడు. You want to go all over the world to earn money, but he is standing at the door and giving you with the gold, with the ointment, with the dress. நீங்கள் முழு உலகமும் சுற்றி பணம் சம்பாத்தியம் பண்ண வேண்டும் என்று போகிறீர்கள், ஆனால் அவரோ இதோ வாசல்படியில் நின்று கொண்டு உங்களுக்கு ஆடை கொடுப்பதற்கு, உங்களுக்கு ஆயின்மெண்ட் கொடுப்பதற்காக அவர் தயாராக இருக்கிறார். అయితే లోకమంతా తిరిగాక ధనాన్ని సంపాదించుకోవాలని కోరుతున్నాడు. ఆయన ఇదిగో తలుపు దగ్గరే ఉండి సమస్తం ఇస్తానని చెప్తున్నాడు. சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு? சொல்லிக்கொண்டு என்ன சொல்லுகிறார்? ఆయన చెప్తూ ఏం చెప్తున్నాడు? Behold. இதோ. ఇదిగో. என்ன தமிழ்? உண்மையிலே behold அர்த்தம் என்ன? பார். behold என்று சொல்லும் பொழுது சரியான அர்த்தம் பார். அட குருடனே உன் வீட்டு முன்னால கதவை தட்டுறேன் பார். அட குருடனே உன் வீட்டு முன்னால் நின்று கதவை தட்டுகிறேன் பார் என்று சொல்கிறார். ఇదిగో ఆ గుడ్డివాడాని ఇంటి ముందే తలుపు తడుతున్నానని చూడమని చెప్తున్నాడు. I stand at your door and knock. வாசல்படியில் நின்று தட்டுகிறேன். నేను ఇదిగో తలుపు దగ్గర నిలబడి తడుతున్నాను. அட குருடனே கண்ணு தெரியாட்டாலும் சத்தம் கேட்கலையா உனக்கு? உனக்கு கண் தெரியாவிட்டாலும் என் சத்தம் உனக்கு கேட்கவில்லையா? నీ కన్ను తెలియకపోయినా శబ్దం వినబట్టలేదా? ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு ఒక్కడు నా శబ్దం విన్నట్లయితే, கதவை திறந்தால் తలుపు తెరిచినట్లయితే, he won't push and come. அவராக கதவை தள்ளி கொண்டு வர மாட்டார். ఆయనే ఆ తలుపు తెరుచుకొని రాడు. If you open the door, நீங்க கதவை திறந்தால், మీరు తలుపు తెరిచినట్లయితే, I'll come into you. நான் பிரவேசித்து, నేను లోపలికి వచ్చి and sup with you. அவனோட போஜனம் பண்ணுவேன். మీతో నేను భోజనం చేస్తాను. அவர் போஜனம் பண்ணா அர்த்தம் என்ன? அவர் போஜனம் பண்ணுவேன் என்றால் அர்த்தம் என்ன? ఆయన భోజనం చేస్తున్నాడంటే అర్థం ఏంటి? First of all, he gives you the dress, ointment, and it makes you blind eye all right, and then say, come and sit and eat with me. வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார், கலிக்கத்தை கொடுக்கிறார், சும்மா கொடுக்கிறாரு. அவர் எல்லாத்தையும் இலவசமாக கொடுக்கிறார். మీకు వస్త్రాన్ని ఇస్తున్నాడు, ధనాన్ని ఇస్తున్నాడు, ఆయన బంగారం ఇచ్చి అన్ని కూడా ఇచ్చి అక్కడ భోజనం చేయమని కోరుతున్నాడు. And he with me. To him that overcometh. ஜெயங்கொள்ளுவன் எவனோ எந்த இதில ஜெயங்கொள்றது? ஜெயங்கொள்ளுவன் அவனோ எதிலிருந்து நாம் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும்? జయించి వాడెవడో దేని మీద మనం జయం పొందాలి? You are trying to become rich. நீங்கள் பணக்காரனாக வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறீர்கள். మీరు ధనవంతులు కావాలని కోరుతున్నారు. You are increased with good. நீங்கள் ஐஸ்வரியத்திலே பெருகிக் கொண்டு வருகிறீர்கள். మీరు ఐశ్వర్యవంతులుగా పెరుగుతున్నారు. But you don't know you are naked. ஆனால் நீங்கள் நிர்வாணியாக இருப்பதை அறியாமல் இருக்கிறீர்கள். అయితే మీరు దిగంబరులని మీకు తెలియకుండా ఉన్నారు. You are poor. நீங்கள் தரித்திரராக இருக்கிறீர்கள். మీరు దరిద్రులుగా You are ఉన్నారు. wretched. நீங்கள் நிர்பாக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள். మీరు నిర్భాగ్యులుగా ఉన్నారు. Miserable. பரிதவிக்கப்படத்தக்கவர்களாக இருக்கிறீர்கள். పరితపించే వారిగా இதோ ఉన్నారు. நான் தட்டுகிறேன். இதோ நான் வாசப்படி என்று தட்டுகிறேன். నేను ఇదిగో తలుపు దగ్గర నిలబడి తడుతున్నాను. ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ, ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ, జయించి వాడెవడో, எந்த பாயில இருந்தாலும் சரி, அது எவனாக இருந்தாலும் சரி, ఎవరైనప్పటికీ எதுல ஜெயம் கொள்றது? எதிலே ஜெயம் கொள்வது? ఎదిలో జయం పొందేది இந்த சத்தத்தை கேட்டு இந்த சத்தத்தை கேட்டு ఏక శబ్దాన్ని విని தான் நிர்வாணின்னு நினைச்சு தான் நிர்வாணி என்பதை நினைத்து తన దిగంబరులను తెలుసుకొని குருடங்கிறத கண்டுபிடிச்சு குருடன் என்பதை கண்டுபிடித்து గుడ్డివాడిని తెలుసుకొని பிச்சைக்காரனை கண்டுபிடிச்சு பிச்சைக்காரன் என்பதை கண்டுபிடித்து పిచ్చివాడిని తెలుసుకొని கதவை திறந்து తలుపు తెరిచినట్లయితే, இயேசுவே இயேசுவே యేసువే எனக்கு தங்கத்தை தாரும், எனக்கு தங்கத்தை தாரும், బంగారం నీకు దయచేయి, வஸ்திரத்தை தாரும், வஸ்திரத்தை தாரும், వస్త్రాన్ని దయచేయి, கண்ணு திறவும், கண்ணை திறவும். కన్ను తెరుము. அப்படி ஜெயம் கொண்டேன் எவனோ அப்படி ஜெயம் கொண்டவன் எவனோ ఆ విధంగా జయం పొందేవాడు ఎవరో அவன் அந்த பாசி. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. நான் ஜெயம் கொண்டு என் தாப்பட்ட சிம்மாசனத்தில் இருக்கிறது போல நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவுடைய சிங்காசனத்தில் அவரோட கூட உட்கார்ந்தது போல నేను జయించిన ఆ తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చున్న ప్రకారం நீங்களும் ஜெயம் கொண்டு என்னுடைய சிம்மாசனத்தில் இருக்கிறீர்கள். நீங்களும் ஜெயம் கொண்டு என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோட கூட உட்கார்வீர்கள் என்று சொல்கிறார். మీరును కూడా జయించి నాతో కూడా నా సింహాసనం అన్ని కూర్చుని పెడతా అని చెప్తున్నాడు. You are going to sit in his throne. நீங்கள் அவருடைய சிங்காசனத்தில் உட்கார போகிறீர்கள். మీరు ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుండగలరు. By overcoming. ஜெயம் கொள்வதன் மூலமாக அப்படி உட்கார போகிறீர்கள். జయించిన వారందరూ ఆ విధంగా కూర్చుండగలరు. But he has already overcome and set in God's Father's throne. ஆனால் அவர் ஏற்கனவே ஜெயம் கொண்டு பிதாவுடைய சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கிறார். వారు ఇదివరకే జయం పొంది తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నారు. So he is telling, ஆகவே அவர் சொல்கிறார், ఆయన చెప్తున్నారు, behold, I stand at the door and knock. இதோ வாசல்படி நின்று தட்டுகிறேன். ఇదిగో నేను తలుపు దగ్గర నిలబడి తడుతున్నాను. This is a great secret here. இங்கே ஒரு பெரிய ரகசியமா இருக்கிறது. ఇక్కడ గొప్ప రహస్యం ఉంది. What is garment?
வஸ்திரம் என்றால் என்ன? వస్త్రం అంటే ఏంటి? 2 Thessalonians 2 Corinthians 2 Corinthians 5th chapter. 2 Corinthians 5th அதிகாரம் 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం First verse onwards. 1 முதல். For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, இந்த பூமிக்குரிய இந்த கூடாரமாகிய இந்த சரீரம் கரைந்து போனால் భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ యొక్క ఆ శరీరం శిథిలమైపోయినను we have a building of God and house not made with hands, eternal in the heavens. we have a house in heaven, பரலோகத்தில் நமக்கு ஒரு வீடு உண்டு. పరలోకంలో మనకు నివాసం ఒకటి ఉంది. eternal in heaven, நித்திய வீடு, நித்தியமான வீடு இருக்கிறது. Srinivas, శ్రీనివాస్, not this earthly Srinivas, Srinivas, பூலோகத்தில் ஸ்ரீனிவாஸ் அல்ல, நித்தியமான வீடு. అది భూలోకంలో ఉండే శ్రీనివాస్ కాదు, నిత్యం ఉండే పరలోక నివాసం ఇది. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. our house is from heaven. நம்முடைய வீடு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. మన యొక్క பரலோகத்தில் ఇల్లు உண்டானது. పరలోకంలో ఉన్నది. If so be that being clothed, we shall not be found naked. What is nakedness then? அப்படி என்றால் நிர்வாணம் என்றால் என்ன? అప్పుడు మన దిగంబరత్వం అంటే ఏంటి? To get that glorious body. அந்த மகிமையின் சரீரத்தை பெறுவதுதான். మన మహిమ శరీరాన్ని పొందడమే. You mean to say you can buy the glorious body with all your wealth? உங்களுடைய ஐஸ்வர்யத்தின் மூலமாக அந்த மகிமையின் சரீரத்தை விலை கொடுத்து வாங்கி விடலாம் என்று எண்ணுகிறீர்களா? మీ యొక్క ఐశ్వర్యం ద్వారా యొక్క మహిమ కలిగినటువంటి స్తోత్రాన్ని కొనాలనుకుంటున్నారా? Do you mean to say people like Dr. Dobbins and Brother Vaikuntha and all these rich people are fools? டாக்டர் டாபின்ஸ், வைகுண்டரா, இவர்கள் எல்லாரும் And மதியினர்கள் என்று God எண்ணுகிறீர்களா? John, ரோஸ் ஜான் போன்றவர்கள் எல்லாம் மதியினர்கள் என்று எண்ணுகிறீர்களா? దావిన్సన్, వైకుంఠరావు, క్లోజ్ జాన్ వీరందరూ కూడా డబ్బు గల ధనం మతిహీనులని అనుకుంటున్నారా మీరు? can you buy the glorious body for money? பணம் கொடுத்து அந்த மகிமையின் சரீரத்தை நீங்கள் விலைக்கு வாங்க முடியுமா? ఆ యొక్క డబ్బు ఇచ్చి ఆ యొక్క మహిమ గల శరీరాన్ని మీరు కొనగలరా? What did Paul say? பவுல் என்ன சொன்னார்? పౌలు ఏం I చేస్తున్నాడు? count it all done in the sight of God. தேவனுடைய சமூகத்தும்பா எல்லாவற்றையும் அற்பமும் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் என்று சொன்னார். దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సమస్తమైన పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నా అని చెప్తున్నాడు. But you are taking the things of the world and showing us you are a great person. ஆனால் அந்த உலகத்துள்ள காரியங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு உங்களை பெரியவர்களாக நீங்கள் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். అయితే లోక సంబంధమైన విషయాలు మీరు పెట్టుకొని మీరు గొప్పవారిగా తలంచుకుంటున్నారు. But very soon time will settle it. ஆனால் சீக்கிரத்திலே காலம் அதை தீர்க்கும். అయితే సమీపంగా కాలం అంతా తీరిపోతుంది. Sometimes people used to think that they talk in front of me, they become very rich. சில சமயத்திலே சிலர் முன்பால் வந்து பேசுவார்கள், தாங்கள் பெரிய பணக்காரர்கள் என்று சொல்வார்கள். అయితే నా దగ్గరికి వచ్చి కొంతమంది మాట్లాడతారు, మేము చాలా డబ్బు గలవారం. But I know how rich I am today. ஆனால் இன்றைக்கு நான் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் என்பது எனக்கு தான் தெரியும். అయితే నేను ఎంత ధనవంతుడో నాకు మాత్రమే తెలుసు. And the bride member, how rich they were, they only will know. மனையாட்டி அங்கத்தினர்களும் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் என்பது அவர்களுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும். పెళ్లి కుమార్ సంగముగా ఉన్నటువంటి వారికి వారు ఎంత ధనవంతులో వారికి మాత్రమే తెలుసు. Why this world is big for you? இந்த உலகம் ஏன் உங்களுக்கு அற்பமாக தெரிகிறது? అయితే ఈ Big in లోకం Arpama. இந்த உலகம் உங்களுக்கு ஏன் பெரிதாக உங்களுடைய கண்களுக்கு தோன்றுகிறது? ఈ యొక్క లోకం మీకు ఎందుకు గొప్పగా కనబడుతున్నది? அப்படியே அப்பா அவருக்கு எத்தனை பஸ் இருக்கு, அடே அப்பா, அவருக்கு எத்தனை பஸ் இருக்கிறது, ఆయనకి ఎన్ని బస్సులు ఉన్నాయి, அப்படியே அப்பா எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்தமான வீடு போட்டிருக்கான், அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய வீடு இருக்கிறது, ఆయనకి ఎంత పెద్ద బంగ్లా ఉంది, அப்படியே அப்பா அவருக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கு. அடே அப்பா, அவருக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கிறது. ఓ ఆయనకి ఎంత ధనం ఉన్నది. But you must understand, if God is not with you, this world will be very big for you. ஆனால் நீங்கள் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தேவன் உங்களோடு இல்லாவிட்டால் இந்த உலகம் உங்களுக்கு மிகவும் பெரிதாக தோன்றும். దేవుడు నీలో లేనట్లయితే లోకం నీకు చాలా పెద్దదిగా కనబడుతుంది. If God who created heaven and earth is in you, தேவன் உங்களுக்குள்ளே இருந்தால் இந்த உலகம் உங்களுக்கு சிறிதாக தோன்றும். అయితే ఆకాశము భూమి సకలము సృష్టించిన దేవుడు నీలో ఉన్నట్లయితే లోకము నీకు చిన్నదిగా కనబడుతుంది. your desire goes. உங்களுடைய ஆசை எல்லாம் உங்களை விட்டு போய்விடுகிறது. మీ యొక్క ఆశ అంతా మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టిపోతుంది. போதும் என்ற மனதோடு கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். సంతృప్తికరమైన దైవభక్తి మిగిలిన ఆదాయకరమైనది. How can you be satisfied in this world? இந்த உலகத்திலே நீங்கள் எப்படி திருப்தி அடைந்தவர்களாக இருக்க முடியும்? లోకంలో ఏ విధంగా తృప్తి గలవారిగా ఉండగలరు? What is tripti? திருப்தி என்றால் என்ன? తృప్తి అంటే ఏమిటి? Fulfill the purpose of the master who created you. That is tripti. உங்களை சிருஷ்டித்த எஜமானுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதுதான் திருப்தி. అయితే మీ సృష్టించిన సృష్టికర్త యొక్క యజమాని యొక్క చిత్తం నెరవేర్చుడి. What did Jesus say? That my meat is to do the will of my master who sent me. இயேசு சொன்னார், என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தை செய்வதே என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கிறது என்று சொன்னார். యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడు? నా యొక్క పంపిన తండ్రి యొక్క చిత్తం నెరవేర్చుడే నాకు భోజనం అని చెప్పారు. So if you don't have this
glorious body, you are a naked man. ஆகவே இந்த மகிமையின் சரீரத்தை நீங்கள் அடையாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு நிர்வாணியாய் காணப்படுவீர்கள். ఈ మహిమ వస్త్రం నీవు లేకుండా ఉన్నట్లయితే మీరు దిగంబరులుగా ఉన్నారు. Some people say, சிலர் சொல்லுகிறார்கள், కొంతమంది చెబుతున్నారు, does God know me? கடவுளுக்கு என்னை தெரியுமா என்று கேட்கிறார்கள். దేవుడికి నేను తెలుసా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. Some people comes and say, Lord, என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு, மறந்துட்டீங்களே? சிலர் இடத்தில் வந்து சொல்லுகிறார், சகோதரி என்னை உங்களுக்கு தெரிகிறதா, என்னை மறந்து விட்டீர்களே என்று கேட்கிறார்கள். కొంతమంది నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్తా ఉంటారు, సోదరు లారీ గారు మీరు మన మర్చిపోయారా అని చెప్తుంటారు. நான் మరకல, நான் మరకவில்லை. నేను మర్చిపోలేదు. Now see that word, யாருப்பா கடவுளை மறக்காதுன்னு. Those who know God is alone Lord. Nahum 1:7. நாகும் 1:7. నహూము 1:7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. அவரை நம்புறவங்க அவருக்கு தெரியும், அவர் அறிவார்கள். கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை, தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். Jesus said, one day I am going to tell them, I don't know you. இயேசு சொல்கிறார், ஒரு நாளிலே நான் உங்களை அறியேன் என்று சொல்ல போகிறேன் என்று சொன்னார். అయితే ఒక రోజు ఆయన చెప్తున్నాడు, యేసు నేను మిమ్మల్ని తెలియదని చెప్పి రోజు వస్తున్నాను. யார்தான் அவர் அறிஞ்சவங்க? அப்படி என்றால் அவரை அறிந்தவர்கள் யார்? ఆయన తెలుసుకున్నవారు ఎవరు? Those who trust him. அவரை நம்புகிறவர்கள் மாத்திரமே அவரை அறிந்திருக்கிறார்கள். ఆయన నమ్మిన వారి మాత్రమే ఆయన తెలుసుకుంటారు. హరి హరి